लोगों का स्वागत है। तो आप लोग आए और जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं। तो देखो नहीं सबका कोई तीसरा कुछ देर के लिए पंखा चलाई दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे मैं कोई नमन नहीं करती, मेरे को सलाह बताए तो नंबर ये वक्ता से कुछ पता नहीं तो वहाँ वजह जो है ना तो बड़ी खास मतलब बहुत लोगों में अपना बैठ के पढ़ा सब बड़ा तो बहुत और हाँ करना पड़ा है तो चला रहा जवान जुड़ा है तना से दूर देते हो तना से दूर देते हो पायलट लोगों टाइम होता है प्रति चला रहा चले भैया, हमारे लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग आए और जुड़े, जल्दी जल्दी आप लोग आए और जुड़ जाए भैया। आओ भैया, कोई कोई तो आवा करो।
और कब से खड़ी मई दुआरिया, खोल दे केवरिया मैया, खोल दे। कब से खड़ी मई। सुभाष शर्मा लिखूँ। गुड इवनिंग भाभी सुभाष शर्मा। गुड इवनिंग। नमस्ते भैया, नमस्ते। हेलो, यूट्यूबिया चालू है। ठीक है तब गुड नाइट। गुड इवनिंग भाभी सुभाष शर्मा। खाना हो गया भाभी? हो गया। हाँ भैया, खाना हो गया। आप बताओ, खाना हुआ कि नहीं है भैया आपका? भाभी संतोष शर्मा। आई रे बंगाल की जादूगरनी। राम राम चाची जी। राम राम चाची जी। राम राम। जय माँ कालका जी। जय माँ कालका जी। जय माँ कालिका जी। फूल को लिखा है प्रणाम विकास। प्रणाम प्रणाम मौसी जी। खुश रहो बाबू, खुश रहो, खूब कमाओ, खूब खाओ भैया, खूब मोटाओ। का हाल है विकास? पता ना। मौसी जी प्रणाम। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो हमारा दादा, खुश रहो, खूब मोटाओ, खूब खाओ। जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय माता जय श्री राम। विकास तिवारी। जय श्री राम।
खाना पानी हुआ मासी जी? हाँ भैया, अब भैया खाना ना खाए का ही हम अपना खाए विकास खाना ना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ठीक है मौसी जी, अपना बताओ। हमारा ठीक है भैया। बाकी कौन? बाय बाय चाची जी, आप हमेशा खुश रहो। क्या हाल है मौसी जी? ओके ठीक है भैया। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय चाची जी, आप हमेशा खुश रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल है मासी जी? ठीक है भैया, हमारा हाल चाल सब ठीक है। अपने बताओ, खाना ना अभी खाए हो? अभी अभी हमने अभी नहीं खाया है, लेकिन तो घर पर तो अकेले होंगे। राम राम। घर पर तो अकेले होंगे। कैसे पता है तुमका विकास? फोन करेंगे कोई बात का। अकेले तो सही है, काल भाभी भी तुम्हारी चली गई, रिया चली गई, भैया चला गए, अकेले हम खाली 3 लोग। सुंदर में है आज घर पर, मौसा है हम। खाना खाए हो? जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ को थे ना सो वहीं तो लिखे थे तो हम्म, और मत बता। भोले बाबा हमें माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। का नाम उठाए कहूँ बाज है। तो चले भैया, हमारे लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो जो लोग ऑनलाइन हैं तो हमारे लाइव में आप लोग आ जाए। चलो भैया, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ो। दाद मैं तो और इससे बोर हो जाए। मुझे नहीं मिला। फोन कहना सोना जोड़े दीवाना है। दवाई धरा कर ना खा लो।
Kasoro chakula kasoro मगर खाना खाए कहाँ बनाता है कहाँ कमाई मजा तो है कहाँ कमाई राधे 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 राम 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 तो कार चल बे खाना ना हो गयो तक कभी नहीं गया सीताराम सीताराम पंथ निहारत डगर बहारत सुबह से हो गए शाम राधे कृष्णा तो कबो दर्शन दे हो भिलनियों के राम को दर्शन दे हो भिलनियों के राम को दर्शन दे हो भिलनियों के राम राधे 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 पंथ निहारत डगर बहारत सुबह से हो गए शाम कबहू दर्शन दे हो भिलनियों के राम कबहू दर्शन दे हो भिलनियों के राम चलिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग हमारे लाइव में आए और कमेंट करें भैया तो लाइक कर अपना ज़्यादा से ज़्यादा चलिए भैया आप लोग कमेंट करते रहें
इसमें नहीं लगाएगी प्रभु। खराब है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। हमारे बड़े भैया जी को प्रणाम। खुश रहो भैया, उनका संतम आशीर्वाद दी मेरी। राम 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 भैया, राम राम। राम जी की जय। राम 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 भैया। जय माता जी, जय माता जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बाय। जय श्री राम भैया। कहाँ रहे हो भैया? झाँक झाँक लौट जाते हो फिर तो। धन्यवाद भैया, कम से कम आए हो तो। मास्टर साहब नमस्ते, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सारा भोजन पानी हो गया? सीताराम सीताराम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे, जय श्री राम, राधे 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 भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। जीवन श्रीवास्तव
शिवम श्रीवास्तव। शिवम श्रीवास्तव। राधे 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 राधे। राधे 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 बहन, राधे राधे। जय श्री मदर राम, राधे जय श्री राधे राम, राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। शिवम श्रीवास्तव को सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिवम श्रीवास्तव। कहाँ से है बहन जी? लंदन लिखा था। हम्म? लंदन से है, लाइफ है लंदन से देखा था। धन्यवाद धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। भला कम से कम लंदन से आप लाइव तो हमारे देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। Where do you live? कहाँ रहते हैं पता है तो हम बलरामपुर से हम बलरामपुर रहते यूपी। हैं, यूपी बलरामपुर से। हे राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। राम 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 राम। Yes. शिवम श्रीवास्तव। Yes. शिवम श्रीवास्तव। पापा लाइव इन लखनऊ। पापा लिव इन लखनऊ। पिताजी इनका लखनऊ रहा था। अच्छा, 2 दिन का रखा। अच्छा, धन्यवाद बहन जी। पापा लखनऊ रहा था आपका, और आप लंदन रहा थे हो। तो बहुत सुंदर बहनी, भला कम से कम हमारे लाइव में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिवम श्रीवास्तव स्टडी द डॉक्टर को पढ़ाई करती है लंदन में। बहुत सुंदर बहनी, माता रानी कृपा बरसाए रहे, डॉक्टर बन जाओ और खूब कमाओ, खूब खाओ बहनी। कम से कम हमारे लाइव में आयो, अपना समय दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा भैया। राधे 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 भैया। राम 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 राम। जी नो सिस्टर फोटो। नो सिस्टर फोटो कॉल हिज।
करें भाई। धाम लिखते हैं। लड़की कहाँ देखें। राजू भैया नमस्कार, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? राजू भाई नमस्कार, कहाँ? क्या हाल है? मैंने तो कुछ लिखा नहीं, पता नहीं लंबा नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, भला हिंदी में लिखो, बहुत हम सुंदर लड़के के। हैं दीदी जी, लड़का ना, लड़की ना हो, लड़का है। अच्छा। फोटो साफ नहीं आ रहा था। हाँ, फोटो सामने आना। हम लड़के हैं दीदी जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लड़की लड़का चलो सब एक भाव है भैया, कोई बात नहीं। चलो भैया, लंदन पढ़ाई करो तो बोलो डॉक्टर मुझे बन हिंदी जाओ, में लिखा करें। और हिंदी में लिखा करो बहुत बहुत सुंदर, हिंदी में सही लिखे हैं, हिंदी लिखे सही हैं। हाँ, लिखे बहुत बहुत सुंदर क्यों बहन जी, बहुत। हैं। यही करे थे। चलो बहुत सुंदर है भैया, कम से कम हिंदी में लिखो, भला पढ़ तो पाई। हम भैया जो नहीं, हम लोग भैया बहुत वैसे इतना ज़्यादा नहीं पढ़े हम। जब फोटो लगा है तो का लगा था किसी लड़के की फोटो, गुस्सा ना हो भैया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सीताराम सीताराम सीताराम। तो गुस्सा ना हो भैया, और डॉक्टर बन जाओ, माता रानी से यही अरदास करी थे, और खूब कमाओ। बहन है आपके पास? बहन है बहुत सुंदर। तो कई बहन ही भैया? नहीं तो दीदी जी, बहन नहीं है आपके पास? वहाँ लिखा है बहन है, और बहन तो नहीं तो दीदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। हमारे बात के बुरा न मानो भैया, कोई बात नहीं। नहीं तो दीदी जी, बहन है, नहीं तो दीदी जी। दो बहन हैं दो हमारी, बहनें हैं हमारी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कहाँ से हैं रहने वाले? पूछो हम्म, पूछो कहाँ के रहने वाले हैं? तो लखनऊ बताओ थे पापा जी। लखनऊ बता दो हैं कि पापा? हाँ बताओ तो खुद लखनऊ के रहे वाले हैं भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दो बहन हैं। क्या रहा है भैया?
भैया ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में लिखा करो। जी कुछ को नहीं लिखे से खाली नाम हम लिखे से। नहीं, यहाँ लिखे हैं दो बहन हैं हमारी जी। हाँ समझिए, हम दो बहन हैं, दो बहन हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदी नहीं आती है दीदी जी हमें। हाँ भैया, आपका हिंदी नहीं आवत है, हमारे अंग्रेजी नहीं आवत है। हिंदी नहीं आती है दीदी जी, तो हमें भैया अंग्रेजी नहीं आवत है। कोशिश करो। जय माता दी, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कब से खड़ी मैं दुआरियाँ, खोल दे के मरिया मैया, खोल दे। और को बोल रहा है दीदी जी? तो भैया हमारे हस्बैंड जी हमारे पास में हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं कहीं कुछ। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम भैया, राम राम। जैसे क्या लिखा था? जीजा जी से क्या जी, जी जी हम्म, जीजा जी से क्या जी। खोले पंखा। हाँ। जीजा जी राधे राधे। जीजा जी राधे राधे। बोले हैं भैया, कहा तो है कि राधे राधे, सामने नहीं आता है। हम्म? पूछो कहाँ के रहने हम्म? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ रहे वाले हैं भैया? शिवम शिवम तो मेरा लड़का का नाम है। शिवम हमारे लड़का का नाम है, शिवम सुंदरम। क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं करा था, पढ़ाई करा था। लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहते हैं? अच्छा, आप लोग लखनऊ में रहते हो?
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? लखनऊ में रहते हैं? अरे बस जैतु हमारे नगरिया हो, बस जैतु हमारे। आपने खाना खा लिया दीदी? हाँ भैया, हम तो खाना खा लिए। आप खाए? आप खाना खा लिए दीदी जी? हम भैया खाना खा लिए, खाना खा के तब बैठे हैं। आप खाना खा लिए भैया? तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करियो तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाए। बस जैतु हमारी नगरिया हो, गुजरिया अरदास करती बा मैया। बसी जैतु हमारी नगरिया हो, गुजरिया अरदास करती बा। कैसे आई तुम्हारी दुआरिया हो, कैसे आऊं तुम्हारी दुआरिया हो, गुजरिया अरदास। चाय पी रहे हैं? धन्यवाद भैया, पी लो चाय। बस जैतु हमारी नगरिया हो, गुजरिया अरदास करती बा मैया। बसी यह बहुत, यहाँ बहुत है, यह बहुत है। का है भैया? यह बहुत है, यह यहाँ सुबह हो हम्म, लेकिन यह वहाँ सुबह है। अरे बाप रे बाप, अलग टाइम होता नहीं। अलग अलग। यहाँ सुबह है और यहाँ 10 बजत है भैया। रात के 10 बज रहे हैं। अरे बाप। अच्छा, वो भैया कहते हैं कि अभी यहाँ 6 बजे थे। कुवैत है ना? हाँ, कुवैत से। अच्छा। तो यहाँ 10 बज रहे हैं, रात का 10 बज रहे हैं भाई। आप के यहाँ सुबह है, यहाँ सुबह। अरे बाप। अच्छा, ये सब जगह का लगा। पलटी पलटा। 10 बजे थी रात के यहाँ, लंदन में सुबह है। और वहाँ सुबह भाई भैया का छाप देते। तो वहाँ कै बजे थे आए भैया? 8 बजे थे रे दादा, 8 बजे हैं। अभी 8 बजे हैं वहाँ, और यहाँ रात के 10 बजे हैं। हे राम।
आज आज मेरी खा खाने वाली नहीं आई है। आज मेरी खाना वाली नहीं आई है। आज मेरी खाना वाली नहीं आई है। खाना बनाने वाली नहीं आई है। हाँ भैया, आज मेरी खाना बनाने वाली नहीं आई है। चलो, कम से कम आप के बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम हमारे लाइफ में आप आयो और भला इतना टाइम पास भवा और बहुत सुंदर है। और खूब पढ़ो भैया, खूब कमाओ खाओ, खूब सुखी रहो। कम से कम इतना समय तो दियो हमारे लाइफ में। और पावा के हो भैया, फेसबुको पावा के हो, यूट्यूब पे पावा के हो। हमें बहुत सुंदर लाग, बहुत अच्छा लाग। कम से कम इतना देर तक तो बात तो कीन हम लोग। कॉलेज जा रहे हैं दीदी जी। राधे राधे राधे। बिल्कुल जाओ जाओ भैया, लेकिन रोज जुड़ो, हम इंतजार करब। आपका शिवम नाम, हमारे बेटे का शिवम नाम है। और हम आपका इंतजार करब अपने यूट्यूब चैनल पर। कॉलेज जा रहे हैं दीदी जी, राधे राधे। जीजा जी, राधे राधे। खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, बाप महतारी का आगे बढ़ो। धन्यवाद भैया। सब पल्ला पे आया है।
ये अच्छा जा रही ये है। नहीं तो बढ़ाई थी सीधा एकदम गर्म चलाया रहा बदले हो फसाए नहीं है तो मोटा माल दिख रहा है आगे बदले हुए तो लगने से बोली और सुबह का 10 बजे कोई भी का खा जाएगा ये हो तो काम है आज के दिन हाँ आज के दिन में बहुत काम है ये बहुत बोल रहा हूँ बाहर मार्केट का
इसको जहाँ दो
lagi.
हाँ।